हजारों छोटे चाय किसान मुश्किल में। पहाड़ और तराई के किसान कर रहे हैं उचित मूल्य की मांग। दार्जिलिंग के पहाड़ी और आसपास के इलाकों के हजारों छोटे चाय किसान इस समय घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी कच्ची चाय की पत्तियों को बाजार में बेचने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। नतीजतन परिवार चलाना उनके लिए बोझ बन गया है। किसानों की मुख्य शिकायत यह है कि बिचौलियों की हिस्सा के कारण किसान वास्तविक मूल्य से वंचित रह रहे हैं। ऐसे में वे एकजुट होकर कई महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। किसानों की मुख्य शिकायतें और मांग है उचित मूल्य निर्धारण। कच्ची चाय की पत्तियों के लिए एक विशिष्ट सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य की घोषणा की जाए ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो। अवैज्ञानिक पद्धति। कभी कभी पत्तियों पर जानबूझकर पानी छिड़का जाता है ताकि वजन बढ़ जाए और किसानों को कम कीमत मिले। वे इस संबंध में सख्त निगरानी और उपायों की मांग कर रहे हैं। मिलावटी बाजार में चाय के कचरे या भूसी मिलाकर घटिया चाय बेची जा रही है, जिससे दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। सरकारी पैकेज की मांग, छोटे किसानों की वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालीन स्थिरता के लिए सरकार से एक विशेष सहायता पैकेज की मांग की गई है। पत्ती तुड़ाई की अवधि बढ़ाई जाए और मौसम की स्थिति और आपदा को ध्यान में रखते हुए किसानों ने 31 दिसंबर तक पत्तियों की तुड़ाई की अनुमति मांगी है। उन्हें उम्मीद है कि इससे कुछ हद तक वित्तीय नुकसान की भरपाई हो जाएगी। किसानों की प्रशासन से अपील, चाय उद्योग में छोटे किसानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए तत्काल कदम उठाना बेहद जरूरी है, खासकर जब दार्जिलिंग चाय GR टैग वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है जो इसकी गुणवत्ता की रक्षा के लिए मिलावट के खिलाफ सख्त निगरानी और उपायों की आवश्यकता है। देखो ना, दीर्घ 2 मास धरे उत्तरबंगेर प्राय 50,000 क्षुद्र चा चाषी কাঁচা পাতার উৎপাদন খরচ হচ্ছে, কাঁচা পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ এটা একটা মানে উচ্চ পচনশীল, এটা ঘরে স্টোর করা যায় না। যেখানে উৎপাদন খরচা 19 টাকার উপরে, সেখানে 12 টাকা 13 টাকা পাতার দাম দিচ্ছে। এরপরে আবার জল কাটা হচ্ছে শুকনোর দিনে, ভেজার দিনেও, এবং ওজনে মারা হচ্ছে, তাহলে পাতার দাম পড়ছে 8 টাকা 9 টাকা। তাহলে এই যে এতগুলো চাষি মানুষ যারা নিজেরা শ্রম দিয়ে, নিজেরা বাগানে শ্রম দিয়ে এত সুন্দর উৎপাদন করছে, যার জন্য আজকে ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা কম দামে চা খাওয়াতে পারছি, তাদেরকে কিভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে তার প্রমাণ হচ্ছে এই বছর দেখাচ্ছে। এবং আমরা বারবার করে টিবোর্ডকে এই ব্যাপারে বলেছি যে আপনারা দেখুন এই ব্যাপারটা, কারণ আমাদের বলার জায়গা একমাত্র টিবোর্ডই আমাদের গার্জিয়ান, এবং চা শিল্পের সমস্ত দুঃখ, মানে সুখ দুঃখ, উৎপাদন, উন্নতি সবই দেখে টিবোর্ড। সেই জন্য টিবোর্ডকে আমাদের বলা এবং আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ধর্ণা এবং ডেপুটেশন টিবোর্ড সম্মুখে, এই কারণে আমাদের আজকে মুখ্য হয়তো আসা। টিবোর্ড যদি পথ না দেখায় আপনাকে, তাহলে আপনাদের কি অবস্থা হবে? না, আমরা দেখুন, আমরা অপেক্ষা করব, ওনাদের সময় দিব। নতুন অফিসার এসেছেন, ওনাকেও সময় দিতে হবে। যদি না হয় তাহলে আমরা আবার বসে, এখানে 7টা অ্যাসোসিয়েশন আছে 4টে ডিস্ট্রিক্টের, যে 4টে মেন মুখ্যত, আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিব। বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের 7টা সংগঠন আছে, যেটা নামগুলো আমার বলি: জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশন অফ দার্জিলিং হিল স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, চোপড়া স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, তারপরে তেরাই স্মল টি গ্রোয়ার্স কোম্পানি লিমিটেড। এই 7টা সংগঠন নিয়ে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, যেটার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে WB উস্টা। তার আমি চেয়ারম্যান। আমার নাম রজত কুমার আয়কারজি, আর উনি হচ্ছেন ভাইস চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলম। আপনাদের আজকে বিক্ষোভটা কি কারণে? আজকের বিক্ষোভ হচ্ছে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি আমাদের মূল যে সমস্যা, সেটা হচ্ছে কাঁচা পাতা আমরা উৎপাদন করে আমরা বটলি ফ্যাক্টরিতে বা সেট গার্ডেনে বিক্রি করি, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে 2 মাস 3 মাস ধরে কাঁচা পাতার দাম একদম নিচে নেমে গেছে, 13 টাকা 14 টাকা, যেটা আমাদের উৎপাদন খরচা থেকে অনেক নিচে।
সেই কারণে আমাদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আমরা বেঁচে থাকার তাগিদে আজকে টি বোর্ড যেহেতু আমাদের নোডাল এজেন্সি, আমাদের অভিভাবক, তারাই সমস্ত কিছু ঠিক করে, তাই তাদের কাছে আমরা নর্থ বেঙ্গল ব্যাপী একটা আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচি নিয়েছি। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो ना जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।